बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक के नारे लगाती है। कौन से है वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला जो वाक़या पेश किया जा रहा है उसको हदीस के तौर पे बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये फरमाया, मफ़हूम लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करते, सीधा सीधा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बेनमाजी की नहूसत 40 घरों पे पड़ती है। यानी 40 घर सामने के, 40 घर दाहिनी तरफ के, 40 घर बाईं तरफ के और 40 घर पीछे के। तो इनके बारे में कहा जाता है कि बेनमाजी जो होगा किसी महल्ले में, किसी बस्ती में, उसकी वजह से इतने घर जो है नहूसत के दायरे में आ जाएंगे, बेनमाजी की नहूसत के दायरे में आ जाएंगे। क्या है इस रिवायत की हकीकत? तो इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया है, नमाज के फ़ज़ाइल भी बताए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म भी दिया है और नमाज के फ़ज़ाइल भी बताए हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज छोड़ने वालों के बारे में जो अज़ाब का ज़िक्र किया है वो भी किसी से मख्फी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाजियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, वो भी किसी से मख्फी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो इस्लाम से निकल गया। तिरमिज़ी शरीफ उठा के देख लीजिए, बुखारी शरीफ उठा के देख लीजिए, मिल जाएगी आपको हदीस। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद जो है कुरान करीम सूरह मुदस्सिर खोल के देखेंगे आप, उसमें मिल जाएगा, फ़ी जन्नाति यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमा रहा है कि जन्नती लोग जहन्नम वालों से सवाल करेंगे कि तुम्हें मा सलककुम फ़ी सक़र, आग तुम्हें किस जुर्म में जला रही है? तो जहन्नमी लोग कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में पड़े हुए हैं। तो कुरान करीम में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया है और नमाज के फ़ज़ाइल बयान किए और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करने के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है, वहीं नमाज छोड़ने वालों के बारे में भी ऐसी वईदें मौजूद है। लेकिन ये जो कहा गया है कि बेनमाजी की नहूसत, बेनमाजी की नहूसत इतने घरों को यानी कि 40 को अपने दायरे में ले लेती है, घेरे में ले लेती है, ये रिवायत कहीं भी नहीं मिली। बिन्नौरी टाउन का फतवा खोल के देखे, दारुल उलूम देवबंद का खोल के देखे, और आप जितनी भी किताबें, आप जो मुस्तनद किताबें हैं उनको खोल के देखें, आपको एक कहीं भी नहीं मिलेगी। मन घड़त का हुक्म लगाया है बिन्नौरी टाउन और दारुल उलूम देवबंद ने कि ये लोगों की गढ़ी हुई बातें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। एक बात हो गई। अब दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए। खिंजीर का अल्लाह से ये कहना कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी इंसान नहीं बनाया। इसको बयान करने वाले कुछ इस तरीक़े से बयान करते हैं कि कुत्ते ने कहा कि ए अल्लाह, तूने मुझे कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। और खिंजीर ये कहता है, अल्लाह तूने मुझे खिंजीर बनाया, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बेनमाजी इंसान नहीं बनाया। यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बेनमाजी खिंजीर से भी बदतर है, बेनमाजी खिंजीर से भी बदतर है और निजिस और नापाक है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों से इंसान को सजदा कराया है। तो बेनमाजी फासिक तो हो सकता है, बेनमाजी फासिक कहलाया जाएगा, लेकिन खिंजीर से बदतर हो, ये जो है कहीं भी नहीं मिलता। ये मन गढ़ंत बात है, लोगों की बनाई हुई बात है, ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसको बयान करने से पहले डरना चाहिए कि इंसान की अज़मत को गिराया जा रहा है। जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, जिस इंसान के सामने फरिश्तों को सजदे में डाल दिया गया, उस इंसान के बारे में ऐसी बात कही जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ खोल के देखें, आपको रिवायत मिल जाएगी। एक यहूदी का जनाजा गुजरा, एक यहूदी का जनाजा गुजरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो यहूदी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है तो इंसान ना, है तो आदम की औलाद, है तो इंसान। तो
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کے جنازے کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو جائے احترام میں، احتراماً، اور یہ لوگ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ بے نمازی خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ شرم آنی چاہیے، بالکل بھی جو ہے اپنی آنکھوں پہ اپنی زبانوں کو لگام نہیں لگاتے بالکل بھی۔ اچھا، تیسری بات بھی سنیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں بخاری شریف میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مل جائے گی آپ کو، روایت کھول کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کرتی پھر رہی ہے، اس کو وہ بچہ مل گیا۔ جب بچہ ملا تو اس نے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ اکرام سے، بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں ڈال سکتی، جبکہ اس کو قدرت بھی ہو آگ میں ڈالنے کی۔ تو صحابہ اکرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ ماں اپنے بچے کو کیسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن یہ جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ نہیں ملے، الفاظ نہیں ملے، اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں یہ تو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور بہت ساری روایتیں ہیں اپنے بندوں سے محبت کے تعلق سے، لیکن یہ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ، یہ جو لفظ آ رہا ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پہ کہیں بھی نہیں مل رہا، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ آپ جو ہے بخاری شریف میں، جو میں کہتا ہوں بخاری شریف تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن منتخب احادیث تو ہے نا، فضائل اعمال تو ہے، اسی طریقے سے ریاض الصالحین تو ہے، آپ ان کو پڑھیں، ان میں آپ کو اردو کے ترجمے ہیں، یہ ان میں آپ کو مل جائے گی، ان میں آپ کو یہ روایتیں مل جائے گی جو کہ صحیح روایتیں ہیں، اور اگر ان میں ضعیف روایتیں بھی ہیں جیسے کہ فضائل اعمال یا منتخب میں ہے، منتخب میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو عربی متن کے نیچے حوالہ ملے گا کہ یہ کس درجے کی روایت ہے اور کس کتاب میں سے نقل کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ تو خروج میں لگے رہو خروج میں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے، یہ الفاظ نہیں مل رہے، اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں جس میں جو ہے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی قدرت ہونے کے باوجود، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت اتنی کرتا ہے کہ وہ آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، لیکن انسان جب جہنم میں جائے گا تو وہ اپنے اعمال کی اور عقائد کی وجہ سے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے، تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔